Hey guys, nami karon sa tabing dagat. Mag-check mi og isda ni Motherski. Let's go. So mauni anhin karon sa tabing dagat. Okay, mag-check mi og isda. Ang mga iro. Grabe kanindot sa sa dagat. Uy, lami kaayo ang place. Guys, tanawa ang bye-bye. Grabe kadaghan sa bangka. So nakita ninyo mauna ang mga mangingisda nga akong gingon sa inyo. Diri mi gapalit og mga fresh nga isda. Oh, di ba? Ayos kaayo.